L'ascardiose, parasitose digestive cosmopolite, due à la présence dans l'intestin d'ascaris. La fréquence est plus élevée dans les pays en voie de développement, à faible niveau d'hygiène. C'est une pathologie grave par ses complications chirurgicales. Les ascaris ont des némato-éléments spécifiquement infectent spécifiquement l'organisme humain. Ont des varans blancs rosés. Le mâle tana peut mesurer jusqu'aux 15 cm et la femelle jusqu'aux 20 cm. La scardiose caractérisée par des symptômes pulmonaires précoces suivis des symptômes intestinaux. Donc تفهموا الحكاية هذه وش هي في لو سيكل تاعنا. دونك نفهموا باسكو لي سكارديوز عندهم يروحوا دابا les poumons ومن بعد يعاودوا يرجعوا لنا l'intestin. C'est pour ça عندنا les symptômes يظهروا les symptômes pulmonaires بعد intestinaux. Bon, le cycle تاعنا. Le cycle commence par les œufs non embryonnés émis dans les selles. Les œufs تاعنا هادو nécessitent باهي يكونوا في le sol باش تصيرلهم maturation ويوليو embryonnés. C'est pour ça la période هذه تاع الماتوراسيون تاعهم elle dure من 15 حتى ل 20 jours. C'est pour ça ما تقدرش تصرى auto infection باسكو les œufs nécessitent باش يكونوا في le sol. Donc, le sol constitue un excellent réservoir de parasites. Les œufs infestants, les œufs embryonnés هادوك رايحين يتكلوا. Enfin, par exemple, flot souillé, les mains sales, les aliments souillés, l'inhalation, mais rare. L'essentiel راح تصير لنا une ingestion de la forme infestante. La forme infestante هذيك رايحة تدخل l'estomac وتوصل le jejunum, enfin l'intestin grêle. Les œufs تاعنا كي يوصلوا l'intestin grêle رايحة تصير لهم l'éclosion تاعهم ويتحولوا لنا des larves. لي لارف تاعنا هادو مش حيبقاو في الانتستان رايحين يديرونا ميغراسيون تاعهم هذه وين حيروحوا لو فوا بعد يعديو لي بومون بعد من لي بومون يعديو الكارفور ايروديجستيف ومن بعد باهي سوا دوغليتي وتعاود ترجع للانتستان غرال. في الانتستان غرال رايحين سو ترانسفورم dans l'intestin grêle des adultes, mâles et femelles. Bon, les adultes pondent des œufs après 2 mois من l'infection. Donc, on va parler les agents pathogènes. Les adultes. Le mâle تاعنا mesure من 12 cm à 17 cm de longueur et 2 mm حتى 4 mm de diamètre. Leur extrémité postérieure est recourbée en crasse. Les femelles mesurent de 20 cm à 25 cm de longueur et 3 mm à 6 mm de diamètre. Les adultes, ils pondent jusqu'aux 200 000 œufs par jour. La couleur blanc rosé. Les œufs sont ovoïdes, mesurent 60 micromètres à 70 micromètres de longueur, au moins 40 à 50 micromètres de largeur. Huma très résistants parce que huma entourés d'une double coque brune qui protègent qui يعودوا في le milieu extérieur. Le diagnostic clinique. En cas de faible parasitisme, la scardiose peut ne pas être symptomatique.
La migration تاع les larves vers les poumons راح déclencher les réactions inflammatoires de type immune allergique. Le syndrome Loeffler. Le syndrome Loeffler اللي كيما حكينا عليه من قبل هو la présence تاع les larves et déclencher la réaction inflammatoire اللي راح تبروفوكينا une infiltration. Donc le cliché واش رايحين نلقاو des opacités labiales associées par une fièvre tout sèche et une dyspnée avec des expectorations. À la phase d'état, elle est asymptomatique, capable يكون عندنا des troubles digestifs, des douleurs abdominales, nausées, vomissements et parfois diarrhée. Le syndrome de malabsorption, principalement chez les enfants avec un ralentissement nutritionnel d'importance variable. Les ascaris sont librement déplacés au l'intestin, enfin le tube digestif كامل. Donc هما genre des vers de 25 au minimum de longueur se déplacent le tube digestif, capable même يخرجوا من le nez, capable يخرجوا من l'anus, capable يخرجوا déplacer ويدخلوا في le foie, déplacer ويدخلوا في l'essentiel اي endroit يكون مفتوح على التوب ديجستيف capable يديبلاسيو فيه. دونك واش capable هي قاعده تبوجي هكاك في التوب ديجستيف واش capable ديرنا des occlusions في l'intestin, capable ديرنا parfois ديرنا des perforations intestinales, pancréatite aiguë par exemple تدخلنا le pancréas provoquer des pancréatites aiguës parce qu'il y a qui m'a déplacé قاعده même هي déplacer في la peau تاعها déplacer معاها les bactéries اللي كاينين في l'intestin. Donc راح تبروفوكينا des dégâts كبار خلاص. Elle provoque aussi des signes neurologiques et des signes allergiques. Les signes neurologiques تاعها تبروفوكينا هما exceptionnels, provoquent irritabilité, troubles de sommeil, voire convulsions. Les signes allergiques rares ou provoquent prurite ou urticaire. كيما قلنا les complications chirurgicales تاعها هما les complications parce qu'il y a tellement de bougie بزاف في التوب digestif كما قلنا capable ديرنا des occlusions intestinaux ou là même la migration تاعها في les orifices vers les orifices. par exemple capable يجيك واحد patient يقولك بحكى بالكلمة يقولك بلي أنايا عندي دودة تخرج مني normal. par exemple مثلا يكون واحد حيديروا له اوبيراسيون ما يكونش على بالهم باللي الاخر باللي عنده لاسكاري هي اونفان تكره لي ميديكامون كي يمدوا الواحد لي ميديكامون هي تولي تقلق دونك تولي تخرج تحب تخرج. par exemple كي جاي هو دار لوبيراسيون فتح سي بون فتح الاخر فتح له الابدومين تاعو تخرج له نورمال لي زاسكاري. Bon, دركا لو دياغنوستيك بيولوجيك رايحين نلقاو عندنا اون ايبر ايوزينوفيل هذه بلا ما لها باينه دونك دخلوا دي بارازيت رايحين نلقاو ايبر ايوزينوفيل apparaît une semaine après la contamination. Elle atteint un maximum au bout de 3 semaines puis décroît progressivement. L'examen parasitologique des selles. L'examen تاع les selles لازم يكون à l'état frais. Examen après concentration. Les vers adultes rejetés dans des vomissements. Parfois نلقاو les vers adultes نلقاوهم في les vomissements. L'endoscopie digestive haute, présence des vers adultes dans le duodénum et le jejunum. L'échographie abdominale en cas d'occlusion ou d'ascariose biliaire. Le diagnostic serologique n'a pas d'intérêt. Le traitement. On utilise
le flux vermal et les intales, les combantrines ou les élimintox. La prophylaxie واش نديرو فيها؟ عندنا hygiène personnelle وعندنا lutte contre le péril fécal. في l'hygiène personnelle نقولوا للناس par exemple les sujets هذاك نقولوا له surtout الولاد اللي يلعبوا في لو سول ولا لازم لافاج ديما ولازم ياكلوا لي ليغوم و لي فروي ومنا لازم ياكلوهم بروبر سما لازم يديروا لافاج تاعهم. L'installation de la latrine et le traitement des eaux usées. Donc في البروفيلاكسي لازم نقول لهم يلافيو لي ما ياكلوش برك الماكله سون لافاج ولازم نلوتو كونتر لو بيريل فيكال نديرو مجاري صحيه ديك مجاري صحيه وهذه هي. ميرسي.